nagagamit eh, naka-stock lang. Pero konti lang tao ngayon. Sabado na ngayon. Sabado. Ay, di off na ni sir. Day after sir. Sana all. Paano ko po? Kasi na kami kulit eh. Tapos dito ko ya. Di ba sir, may absent ka? Ano kulit? Di, pasok ka bukas. Ay, may Okay ako. Ano na hindi ako? Hindi, may 31 sir. Bawi yan. May 31 eh. Sabado rin yung 31 eh. Sabado. Ay, oo. Shout out Aki Sander. Shout out 15 viewers. Salamat. Guys, pasuyo akong pa-like, subscribe my YouTube channel. Thank you so much.